Fina tunakaribisha mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu iwe nanyi nyote. Amena. Asubuhi ya leo tuna moyo wa shukrani na moyo wa asante mbele za Mungu. Kwa kweli tuko wa reconnaissant na tuko na asante kwa Mungu kwa kutufanya miongoni mwa wale ambao asubuhi ya leo katika ulimwengu wanasema juu ya jina lake. Na mimi mdogo wa wadogo alinitia miongoni mwao. Nasema jina la Bwana na libarikiwe. Hatutakosa kureitere remerciement yetu kwa mchungaji pamoja na Collège des Anciens ambayo tena tusamini wametuona kuwa watoto ambao wanaweza tena kusimama mbele za kanisa na kusema juu ya Mungu. Tunasema Baba Mungu awabariki. Na sitakosa kuambia asante, kwani kusikia mwito na kurepondre ni bitu mbalimbali. Nasema mubarikiwe nyinyi ambao mmekubali rendezvous ya Mungu ya leo na unakuwa miongoni mwa wale ambao wamefika. Mungu akubariki. Kwa majina, kwa wale ambao wanijue, ninaitwa Mama Mangaza, niko Mkristo wa Salem. Nina evre mingi mu intercession, lakini niko pia ku departement ya wamama. Niko bibi ya bwana moja, lakini nyote mko watoto wangu na ninawapenda sana. Basi, bila kukawia, tunaenda kukuini sababu iliyotuleta. Tangu mardi tuko hapa na tuko tunasema juu ya maneno ya Mungu, kutemenye nasema scandale dans l'église. Na sasa tulitafuta ukamusi maana ya skandal. Nikashindwa kwa kuisoma, lakini hivi ndio inaandikiwa kashfa. K-A-S-H-F-A, kashfa. Bon, itakuwa nguvu tuisemee kashfa juu kwa santa sababu, je préfère muniruhusu nitasema juu ya skandal. Na waza kila mtu ataielewa. Na expose yetu tulisema ilikuwa na vipengele 5. Ya kwanza tulisema juu ya introduction, ya pili tukasema juu ya definition, ya tatu tukasema les causes ya scandale, ya ine tukasema sorte de scandale, ya tano tukasema les acteurs qui sont derrière le scandale, na ya mwisho tutafunga somo yetu kwa neema ya Mungu. Basi tunaanza ya kwanza, tunaisha maliza introduction. Tutasema sasa juu ya definition. Sasa tulidefinir mon scandale, tukajikutana kwamba kamusi inasema namna yake na Biblia inasema yake namna. Kukamusi inasema hivi: scandale est une affaire retentissante soulevant l'indignation de l'opinion publique. Kwa Kiswahili nasema ni jambo kubwa linalo amsha hasira za umma. Public njo umma. Alors ni jambo kubwa inaamusha hasira za umma. Ile njo definition mwa tuntaipana juu niko napita haraka. Wenyewe walikuwa kati ya juma vraiment tulisema en detail na natafuta tukutia niveau wale wenyewe wakukua. Lakini selon la Bible, haiko mwenye tulikutana mbarabara tunarokota lokota, hapana. Tulikuta mbiblia. Skandale mbiblia inaandikiwa mara 26. Na katika hiyo 26, 6 iko mu Ancien Testament na 12 iko mu Nouveau Testament. Lakini hii jina, hii neno scandale, tunairetrouver sous 3 formes dans la Bible. Kuko forme 2 mu Kigrek na forme moja iko mu Kiebrania. Lakini mu hii 3 forme muko signification 8 ndani ya Biblia enye na parler juu ya scandale. 3 iko mu littéral, c'est-à-dire Alice, maana Alice ya mot scandale iko 3 fois. Inasema hivi: scandale est un piège sur le chemin de la foi. Scandale iko mtego katika njia ya imani. Ya pili inasema scandale
est un obstacle, iko kikwazo katika njia ya imani. Na ya tatu inasema scandale est une occasion de chute, c'est-à-dire iko fursa ya maanguko. Bwana tusaidie sana. Njo hii maneno tatu tulikuta mu signification littérale. Mais ça tulienda sa mu profonde, ya kindani maana ya scandale, tukaikuta iko défini 5 manières. Mais tellement ni ya mingi sitairudilia, nitakusaidia tu wewe mwao kuwa kukupatia mbili za mwisho. Scandale wanasema iko nini? Scandale est un ensemble d'actions et d'actes posés par les chrétiens supposés être modèles. C'est-à-dire si bote hapa tuko wa Kristo tunasipose kuwa model. Le fait ya kuingia humu mwenye ko nje anayua kama bale ni balokole, bale ni baombaji, bale ni ba Kristo, ni batu banafanana kuwa model. Mais par malheur kama atuko aye ina créé ma conséquence. Na zile conséquences ziko ina attiré honte sur le nom de Dieu. Amen. Ina attiré honte sur le nom. Inaleta haya aibu kujina lalani la Mungu. Ina attiré honte sur l'église. C'est que ça tunafaa madega kule nje na wanatona tunaingia hapa. Haiko tu wewe ndio utapata haya. Mais inaleta haya kwa Mungu na inaleta haya kwa kanisa. Na hata na mchungaji sasa nani mchungaji wa nani? Si ni wale Mbaraka mwe tulimkuta bali mkamata pale. Anakuwa mkanisa ka sile kanisa ba mule unalosha katuba bashindikana. C'est que ça unafanya jambo, c'est pas pour toi-même, ça se fait au nom de l'église, au nom de Dieu et au nom même de certaines autorités de l'église. Ya tatu inasema hivi: embraler, secouer, faire trembler la foi ainsi que la conviction de croyants, surtout de nouveaux-nés, de nouveaux convertis et des faibles. Faibles supposés de nouveaux convertis, benye biko ba mupya. C'est que ina secouer, ça ile unafanya ile bitendo, ule mwenye ayakamilika sana, anajambia sasa benye tulikuwa na wazia njoo benye wanakuaka kumbi pardon. Au moins nijirudilia nende niendeleshe maisha yangu ya zamani parce que là je suis tellement libre. Njoo vetu kwa naambia ba ma sœur, sasa unaenda ukuvua njoo nini? Kisha kule unapendana. Sikuwe tu libre ujitokee yako huyo ujikalie ujiolewe. Njoo na vile. Sasa olio ujikuvrir mkanisa, toka tu ende yako kakue yako tu wanje ishi. Olie ya kufanya bitu yenye itasekue, itadepeuple peuple ya Mungu ndani ya kanisa inaenda nje ya cause de vous. Pale tulisoma en Romains 2:24, njoo kwenye tulisomea. Na ya mwisho tukasema scandale est un ensemble d'actions ou d'actes, soit ponctuels ou entretenus, c'est-à-dire mode de vie. Ponctuel, c'est circonstanciel. Dieu inakufikiaka. Mais posé par un croyant supposé être un modèle, référence qui montre un écart entre ce qu'il est supposé être et ce qu'il est réellement. Bwana tusaidie. Il a créé écart. Uko supposé être mwaminifu, mtu wa Mungu, référence ou refuge ya batu fulani, mais par malheur, batu wanakukimbiaka. C'est ule mama wa mapalabre, anasema sana. Nani ule? Njoo mama kiongozi wenu. Mungu awasaidie vraiment mko na soro jongo wa bien. Unaona inakuwa écart kati ya ile yenye niko supposé être et ce que je suis réellement. Inasemekana mu Galates 2:14. En bref, njoo yenyewe tulipata sawa définition ya scandale. Deuxième ou troisième point, c'est les causes. Pourquoi il y a scandale? Tukakuta amo mko jibu mbili. Il y a scandale parce que nous sommes supposés être. Ile yanya ambayo tunaweza kuwa, yenye tunastahili kuwa, mais malheureusement hatuko. Dieu na créé scandale. Mie nastahili kuwa hivi. Kila mtoto hapa, kila mama, kila baba anajua kama modele ya ba mama ni mama kiongozi. C'est que cette maman atakuwa njoo yenye itaacha babibi yetu, batoto yetu, bamisika banaji bébé amu comme modèle. Mais par malheur au lieu nikuwe vile niko contraire. Il est Dieu n'a créé, il est écart, il est différent, il est à ce qu'on devrait être, ce qu'on est réellement, ça fait un scandale. Bwana tusaidie sana. Il est Dieu cause.
Munachunga mumie niko hapa nasimama mnasema ule mama njoo nitaambilia bibi yangu aende kwake. Mais par malheur unakuta sasa mule mwakartier njoo mama wa maneno na inaleta shida. Na kubenya bakukua tulisoma maneno ya mingi, tuliingia kabisa kiini. Mais nitakusaidia kukupa maverse uandike 1 Pierre 2:12 njoo tuliandika, Matthieu 5:16 tuliandika, Matthieu 5:48 tuliandika, 1 Timothée 3:2 tuliandika, 1 Timothée 4:12 tuliandika, Tite 2:7 tukaandika, 1 Pierre 5:3. Tukapita ku deuxième cause. Deuxième cause inasema hivi: à cause des attentes conscientes ou inconscientes que nous avons créées dans les cœurs de fidèles et des sans-dieux, à cause de notre foi et position ou position ou rôle. Tulikeye ndani ya batu fulani juu ya cheo au usimamizi tunasimamia, au juu tuko viongozi au tuko wachungaji, tunakreye mubatu ambao banatuona kitu moye yenye biko banachunga musie. Njo par exemple, fuyez l'impudicité. Si njo nasimama hapa mimi naambia, fuyez l'impudicité. Iko mbaya, usifanye ile, haimpendeze Mungu. C'est bon. Hii kama 500 macho kuna niona yote, kama 500 personnes, ça fait 1000 macho, inasema c'est que huyu mama yeye iko impudicité kwake tena client. Kule kabisa litoka kako zamani kwenye kuna simama hivi na anaisema. Mais par malheur mu quartier unikutane niko na kwepa mu quartier, ça crée un scandale. Bwana tusaidie. Les attentes, attentes zenye kila mtu kwa nachunga, musie batumishi, musie bachakazi, musie ba Kristo. Haiko tu batumishi. Le fait tu unaingia hapa mwenye ko nje anasema ule ni membre wa Yesu kweli. Mais curieusement mkartia na kukutaka wewe njoo wa mapalabre, wewe njoo wa maneno, wewe njoo wa mazigizaki, wewe njoo mwizi, wewe njoo escroc, wewe njoo, ile na créer scandale. Juu sa mwingine uliakuye Yesu akasema kama mbinguni na kwako, ule akaingia na mimi nitaenda yako na migulu. Jua nini ulifanya scandale. 1 Corinthiens 6:18. Quatrième point, tulisema juu ya sorte de scandale. On en a trouvé 6. Tajikaza kusoma tu kusudi nikutie mu niveau. Il y a 6 sortes de scandale. Il y a kwanza, scandale lié à la position, au rôle, à la responsabilité. Tukasema hivi, hapa ukanisa tuko na batu, kila mtu uko kufasi yake. Na mwana kuopaka iko na kazi, iko na cheo mwile fasi yake. Alors, scandale yenye diacre anaweza fanya ou erreur yenye diacre anaweza fanya, ku niveau ya mkanisa il y aura même certaines personnes abatakuwa au courant. Dieu ya nini, c'est tellement un peu c'est seulement le clic des diacres ou les proches de ces diacres-là, Dieu va t'avoir informé, mais bengine itakuwa plus tard. Parce que tellement il y a un impact sana, inanyamaza. Bon, on est ça par rapport à diacre na musée. Quand c'est le musée qui fait une erreur, ça commence à venir, puisque vous allez voir que hapa hakuwa tena anakuwa excommunié. Ça iko hapa inaanza tu ma curiosité ya watu kuanza uliza pourquoi il ne vient plus, est-ce qu'il avait voyagé, est-ce qu'il y a un problème, inaanza attirer curiosité et ça fait déjà du scandale. Bwana tusaidie sana. Mais à cela, si on ajoute que c'est le pasteur qui a fait, ça fait du scandale. Du kanisa yote pale kwetu tunamona kila siku atumona tena, et puis batatangaza bien pour qu'il ne continue plus, on va dire non, voilà, il a fait, et ça crée du scandale. Ma réunion alikuwa na ma SCC ma fasi yote, il ne sait plus y aller parce que il a scandalisé le monde. Donc c'est lié à la position, au rôle, à la responsabilité, ça crée du scandale. 1 Corinthiens 5:1, Dieu tout à son parle. Il y a pili banasema scandale lié à la foi, à la position, au rôle, à la responsabilité, mais aussi et surtout à la renommée, à la notoriété. Dieu minake ukwambia asubuhi ya leo, sa tafadhali
plus le Seigneur vous donne de la renommée, plus le Seigneur vous donne de la visibilité, plus le Seigneur vous fait un célèbre en lui, plus le diable fait des formations et des techniques pour t'anéantir. C'est pour dire que ujikaze pakati neema ya Mungu ko juu yako, anakutia mbele, kama ni kuimba, kama ni kuomba, kama ni bushemasi, kama ni kuali fulani yenye Mungu uko na sentir wewe peke, kama niko naanza kuwa visible trop, c'est à tout le temps on m'appelle, on me cherche, tout ça. Sache que le diable aussi ne s'était pas, mais il est en train d'arranger son équipe pour te faire du mal. Bwana atusaidie sana. 1 Timothée 4:16. Na tukasema tena, maintenant que tuko ba Kristo, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est un enseignement pour celui qui nous voit. Tout ce que nous faisons, hivi kuvala kwa fulani ni mafunzo. Na juu ya ile kuvala yangu fulani ataanguka. Hivi niko mafunzo kwa watu ya mingi. Ndio kila mtu ajikonsidere vile. Kusema kwangu, entourage yangu, comportement, attitude, conduite, façon de vivre yangu ni masomo kubengini. C'est pour dire que on n'a pas droit à l'erreur. 2 Samuel 12:3. Tutaisomea kunyumba. Il vous faut avoir avant pas après la conscience, c'est-à-dire mbele ya kufanya kitu, ya kudécider ou ya kufanya action fulani. Il faut avoir le temps de raisonner, de savoir ce que ça peut avoir comme répercussion. Mie sa mtu wa Mungu. Si je fais ça, est-ce que ça va bénir? Kama mimi nafanya hii, est-ce que itajenga? Est-ce que itaita mtu moya ku Yesu? Parce que la grande mission que nous avons, c'est d'amener les gens vers le Christ. Alors tunaweza kuwa tuyue sema, tuyue fundisha, metabia, mwenendo, façon unaishi, façon unavala, façon unajikomporte. Hayo ni mahubiri, ninaacha ule mwenye anakuona tu. Hauyamwambia Yesu anampenda. Vile tu anakuona akasema, ile kanisa ile nasema nitaenda hako juu, faso ule mama ule papa na kwa mule inaachaka mimi nasikia na utaona tu mambere anajiingiza, utamuuliza nani alikuletaka, sasa hapana niliona tu faso mwe mama mwana kwaka ikaachaka inaniatire. Bwana atusaidie. Psaume 73 verset 15. Troisième scandale, faux scandale, inexistant, monté de toutes pièces. Ça existe. Mfano ni nani? Joseph alifanya nini? Nani kona ushuhuda ya Joseph? Mimi naweza kila mtu anayu wakupenda ni mwingine. Anainteresse mwingine yeye anamwambia mimi sikupenda. Sina lazima na wewe, na create scandale. Bwana tusaidie. Et c'est ça wapendwa. Tujue kama le fait ya sikuamini Yesu tuko mfront. Na juu tuko mfront, objectif ya mwenzetu ni kukuonesha kama ule Mungu wako ako wake. Ule Mungu wako awezaki, ule Mungu wako afanyaki. Alors kwa kufikisha pale, ifaa kutie mskandali. Mais sasa ole kwa ule mwenye batakuta faiblesse ndani yake, atanaswa. Mais ukakuwa una faiblesse, atafaza, ataregrete, puisque Joseph aliendaka mwisho baka comprendre kama non, il n'y avait rien, c'était un innocent. Bwana tusaidie sana. Na tulisoma Genèse 39:13 pale utasoma. Ingine iko ya ine ni scandale lié à une faiblesse ponctuelle, inhabituelle. Dada mzuri anaimba bien, ndani yake ni mwaminifu. Vraiment ni roho yake yeye peke na shuhudia na maisha ya watu wanamuona ni vile. Kaka moya mwimbaji mtaratibu jeune wa bien, mais par malheur kakitu moya kanachomoka maisha hivi, anaanguka. Unaya sasa mission ya shetani. Pour des circonstances comme ça, anaiseziraka. Parce que anayua hata kupataka 2 fois. Hata kupataka. Et c'est vrai, hata kupataka. Na wewe peko unajiuliza bilianza aye. Ça fait 10 ans nishaji amua ni sema nitabakia mwa Mungu, mais curieusement mimba. Anabebesha mimba. Anasema ule farser mwevi. Kazi yake tukubebesha mamimba. Ule mbaraga ndio tuko tunaloje batu mkorale mbaraga. Hayafanya tabu mbaraga. Mais hivi tu par malheur inafika. Nataka kuambia asubuhi ya leo,
hata mara moja usipatie mlango shetani. Funga roho puisque atafanya skandale. Haya chungae 2 wala 3. Ile moya tu ba anakuweka nje. Ya 5. Scandale dû à l'imprudence, à la maladresse. C'est que ni accident, hein, je peux appeler ça comme ça, que soit maladresse, par erreur, on a tombé. Jovile chérie, je t'aime beaucoup. Voilà, ça fait longtemps, tu me manques. On n'avait pas téléphoné. On a tout, on a aussi n'enda quoi papa. Combien uliongeza 0 au lieu à 2. Maladresse. C'est n'enda fika sahi. On a ça ou aba mama benye malijitangaza mle mkanisa ba mama biongozi. Sunona, tu vois ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'aime, elle a besoin de moi. Si maman huyu ni wa kutengewa kabisa. Scandale. Scandale na sasa ikatombe kumwenye akupendake. Ya. Dunia yote inaenda. Oro ni erreur. Ulifatu ka erreur ya chiffre na inazala problem. Bwana tusaidie sana. Na ya mwisho iko scandale dit aux faiblesses notoires, habituelles. Vie yako ya kila siku, kapeshe sheri. Kana kwa kila siku naona kajua. Kila siku nasema kama mara hiyo hii mwezi, mie, hii mwaka utareisire ti janvier, février, ti décembre, mouve ya Noël. Unaanguka tena. 2 mois après, mimi nitakushauria leo ujikaze juu ya kale kazambi, umuone mchungaji na batumishi, puisque plus vous gardez, plus inatia mizizi ndani yako, iko nguvu upatoke. Mais plus unaikonfese, c'est-à-dire unamuonesha shetani haya ya kwamba hii zambi siipende, plus ataanza ukuogopa, atasema atanitia tena muikara. Bwana tusaidie sana. 1 Timothée 5:24. Hatuna wakati hapa tulisema juu ya mtumishi mwa wa Mungu Jimmy. Il était vraiment connu, il a travaillé beaucoup pour Dieu. Nikasoma fasi moja avec 5000 membres mkanisa yake. Wow. Mais sasa juu ya kapeshe sheri. Kapeshe kalikuwa nako kila siku. Baba kashindwa. Benye walimutafuta bakapata mlango. Juu walikutana ndani yake mko faiblesse na akashindwa akaanguka. Mais ça fait du scandale. Puisque mkanisa yenye ilikuwa nakuwa ma 5000 ma 2000 ma nini 500,000 muome uko naona nombre ya watu nende naisha mabanzi ko zinabakia. Quand je lis j'ai du mal. Juu asema kila siku ulikuwa nakuta nombre ko nafanya nini ina baissé à cause du scandale. 5e point, les facteurs derrière le scandale. Hapa tulipata facteur iko makategori mbili. Kuko moyo iko spirituel, yenye iko kiroho, na kuko ingine ambayo iko kibinadamu. Kuko yenye iko spirituel na yenyewe iko kibinadamu, c'est-à-dire ya kimwili. Par rapport ya ile ya spirituel, tulikuta kuko ba 2 acteurs. Acteur wa kwanza ni diable. Diable kazi yake, mission yake kila mtu anajua. Mission ya shetani ni nini? Kujenga. Ni kunini? Est-ce alishiaka kubomola tu? Anafanya nini? Ndio mission ya shetani. Bwana tusaidie. Alors sa mission dans nous c'est de attiser ikona. Ana créer besoin moya musi yenyewe haiko ya kiroho, haiko ya mzuri, mais unakuta besoin niko nasikia hamu ya kunya pombe, niko nasikia hamu kwanja niende kupiga dance moya munganda, niko na besoin vraiment que je trouve une fille ou un garçon. Unaona bienye yanaumba tu ndani yetu kusudi ituelewanye na nani? Et c'est ça, nous avons vraiment un adversaire, un ennemi permanent. Ulale ulamuke uzale batoto ufanye nini uyue kama adui yako ni nani? Ni shetani. Na ana mawazo mazuri juu yako, ni siku moyo wanguke uende chini na akwambie Mungu wako yuko wapi. Acteur wa pili ndani ya spirituel, mutashangala ni Mungu mwenyewe. Sa mama ni binakuae. Ndiyo. Plus on a un péché chéri, mwenye tunamchunga. Plus huruma ya Mungu inatuakompanye. So unafanya hivi, unasikia zamiri nakwambia tena unaanguka. Unasema Mungu nisaidie. So unafanya tena hivi, Mungu anakukuia kundoto, sasa tena unaanguka. Anachoka mundoto na kusema na wewe, anaanza kutumia wajumbe. Hasa mwambie mtoto wangu ajipange sawa sawa.
niko kumulango. Watatu, wa pili, wa nne, watano wanakuya. Mungu anasema huyu iko saa asiki yake. Acha ni muskandalize sasa. C'est Dieu qui te met en écran. Il est pec. Et il est conséquent, ne vous en faites pas. Il sait que ça va dévaloriser, il t'a déshonoré, il t'a mutosha heshima. Batu ya Mungu ya wapi wabongo bale. Anayua ile yote. Mais pour kukusaidia. Juu ya kukusaidia, kukubriser, kukurudisha kumustari, il doit faire ça. Bwana tusaidie. Alors, ya pili, kukategori, sasa ya pili, tunakuta ile ya kibinadamu, inasema, kwanza ni we peke. Mi peke.